Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. اليوم راح نشوفوا مع بعض le conditionnel présent. C'est une leçon pour les 4e années moyennes, السنة الرابعة متوسط. Et bien sûr راح تسحقوها في les exercices de conjugaison. هاد الدرس يبان شوية معقد، لكن لو كان تحفظوا القواعد تاعو راح تشوفوا بلي بسيط جدا. بسم الله. Alors, pour commencer, quand utiliser le conditionnel présent? وقتاش نستعملو ولا وقتاش نعرفو إذا هذيك الجملة نديرو فيها le conditionnel présent ولا أي وقت آخر. Déjà, on utilise le conditionnel présent pour exprimer une hypothèse ولا un souhait. Donc, نستعملوه pour exprimer فرضية ولا أمنية، حاجة مازال ما صرات، حاجة رانا حابين نديروها ولا حابين تصرا في le futur. Une action soumise à une condition. Bien sûr, اسمه conditionnel présent، donc عنده علاقة مع la condition هي الشرط. الحاجة اللي نستعملوا بها بزاف الشرط هي si. donc إذا شفتوا si في الجملة تاعكم أعرفوا باللي les verbes تاعكم راح يكونوا conjugués au conditionnel présent. la politesse الاحترام ولا التحدث باحترام نستعملوا تانيك le conditionnel présent. La conjugaison. Alors, la conjugaison t'as les verbes du premier et deuxième groupe, sahla jiddan. Ce qu'on va faire, نحكموا les verbes du premier et deuxième groupe كيما راهم sans les changer، ما نديروا لهم والو، donc نخلوهم à l'infinitif. ياك على بالنا بلي les verbes du premier et deuxième groupe يخلصوا ب er et ir، نخلوهم ما نحوهش. Et on ajoute la terminaison de l'imparfait de l'indicatif. La terminaison de l'imparfait شفتوها في السنة الثانية متوسط في les comptes هي AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. الحاجة المليحة هي أنه نستعملوا هاد la même terminaison pour les verbes du premier et du deuxième groupe. شوفوا هنايا je visiterai AIS, je finirai AIS, tu visiterais AIS, tu finirais AIS, il ou elle visiterait AIT, il ou elle finirait AIT وهي رايحة. donc ما عندناش فرق بين le premier et deuxième groupe، نقرديوهم à l'infinitif كيما راهم ونزيدوا لهم هاد la terminaison de l'imparfait de l'indicatif. je pense ما كانش أسهل من هذا. le petit problème تاعنا راح يكون bien sûr في les verbes du troisième groupe. alors les verbes du troisième groupe, on doit d'abord trouver le radical du verbe au futur simple. Donc, on doit conjuguer هذاك le verbe le futur simple للمضارع البسيط ونحولو la terminaison. ما تخافوش، على بالي هذه تجيكم شويه واعره، درت لكم une liste تاع les verbes اللي نتلاقاو بهم بزاف، داكور، سي يشفاو عليهم سي يحفظوهم راح يعاونوكم. donc راح يكون عندنا مثلا le verbe voir. c'est un verbe du troisième groupe. كي نرجعوه au futur يولي je verrai، يخلص ب ai، هدايا او اي ار يتنحى يولي في او 2 ار اي. مي انا ندير له لو راديكال، دونك نحي لو اي تاع لو فيتور وندير لو اي اس تاع لامبارفي. جو سي دوك بانت لكم شويه معقده، مي دوك بلي زيكزامبل اللي درتهم لكم درت لكم اون بوتيت ليست تشوفوا بلي سو نا ريان دو ديفيسيل. alors عندنا le verbe faire à l'infinitif. au futur simple يولي je ferai. درت لكم la conjugaison مع la première personne du singulier اللي هي je، d'accord، باش ما نكثرش عليكم درت لكم غير la conjugaison avec je. donc avec je يولي je ferai. هايليك يتبدل يخلص ب ai، هاد le ai نحوه pour garder l'infinitif. une fois que راهو عندنا هاد l'infinitif نزيدو له le ais تاع l'imparfait. bien sûr هنايا راهي AIS على خاطر درت جو، مي لو كان عندنا مثلا نو نديرو IONS، إذا عندنا فو نديرو IEZ، داكور، هذا برك مثال. le verbe aller. le verbe aller à l'infinitif يولي irait au futur simple، دونك نقاديو غير لو IR. هادو ما تقدروا تحفظوهم على خاطر ما راحش يتبدلوا مع كامل الضمائر. دونك irait هنايا نديرو AIS كما قلت لكم على خاطر avec je. لو كان نبدل الضمير تبدل لا terminaison راكم حافظينها نورمالمون تاع l'imparfait. le verbe prendre يولي je prendrai، نفس الشيء نحو له AI يولي هكذا راديكال ونديرو في بلاصتو AIS.
Le verbe voir, يولي je verrai. La même chose, نحولوا le AI ونديروا في بلاصتو AIS يولي كيف je verrai. Le verbe dire au futur simple يمدلنا dirai. هذايا ما يتبدلش. D'accord, يقعد كيما راهو. Donc نحولوا برك la terminaison, d'accord, ونديروا AIS. Le verbe devoir يولي je devrais كيف نبدلوا هاد le AI بال AIS. Le verbe recevoir يولي je recevrai. Donc كيف نبدلوا le AI avec AIS. Le verbe pouvoir يتنحى كامل هذاك le V يولي je pourrai avec AI. نفس الشيء نحو le AI ونديروا AIS avec le pronom je. ما تنساوش بلي هاد الجدول راني دايرته لكم غير مع le pronom je. اذا يتبدل le pronom راح يتبدلوا هاد les terminaisons طبعا. داكور مي لو راديكال ما يتبدلش. هاد لو راديكال هدايا ما يتبدلش مع كامل الضمائر، تتبدل برك لا تيرمينيزون. سيحفظوا لي فيرب مع لو راديكال تاعهم. داكور لو راديكال فيتور ومن بعد تحفظوا برك لا تيرمينيزون دو لامبارفي يجوكم ساهلين باش ديروه. Alors, nous allons voir تانيك la conjugaison تاع le verbe être et avoir. ياك على بالكم بلي l'auxiliaire être et avoir toujours عندهم la conjugaison تاعهم. Donc كيف le verbe être au futur يولي je serai, tu seras, il ou elle sera, nous serons, vous serez, ils seront. هدايا au futur. هذا le verbe être au futur. نحيلو هاد les terminaisons تاع le futur ونبدلهم بلي terminaisons اللي شفناهم مع الاول تاع l'imparfait. اذا رماركيتو هاد la terminaison تاع l'imparfait تقعد نفسها pour les verbes du premier, du deuxième et du troisième groupe مع et تانيك les auxiliaires être et avoir. Donc عندنا le verbe تاعنا être au futur سيحفظوه. D'accord, تنحولوا la terminaison تاع le futur et vous placez la terminaison de l'imparfait ou l'indicum conditionnel présent. Kif pour le verbe avoir, on le conjugue au futur et oublie j'aurai, tu auras, il ou elle aura, nous aurons, vous aurez, ils ou elles auront. D'accord, kif نحولهم la terminaison du futur ou on place la terminaison de l'imparfait باش نحولهم au conditionnel présent. Et où عندنا j'aurai, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, il ou elle auraient. D'accord, donc où je قلنا يكون عندنا le verbe تاع le troisième groupe ou là l'auxiliaire être et avoir نحولهم au futur, on garde le radical, حفظوا le radical. D'accord, إذا حبيتوا تحفظوه حفظوه يساعدكم. Et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Très bien. Donc كملنا la leçon du jour. نجوزو à l'exercice باش نشوفوا إذا فهمنا. قبل ما تجوزوا l'exercice حاولوا عاودوا شوفوا la vidéo, عاودوا فهموا الدرس, سيو احفظوا هادوك les radicales plutôt les radicaux pardon des verbes. D'accord, هادوك وحفظوا bien sûr la terminaison de l'imparfait. سيو حلوا التمرين وحدكم ومن بعد جوزوا الى الحل في la vidéo. Alors, elle, le verbe vouloir, apprendre à jouer du piano. Donc حبت تتعلم تلعب le piano. هنايا أمنية. Nous pouvoir partir en vacances s'il fait beau. واش قلت لكم كي نشوفوا le si ولا s apostrophe نعرفوا بلي الشرط. Donc on utilise le conditionnel. Nous choisir ce restaurant pour célébrer une occasion spéciale. هنا راهم يقولوا نقدروا ولا نستطيع أن نختار هذا المطعم لمناسبة خاصة. داكور, هنايا تانيك استطاعة ولا une hypothèse, c'est une possibilité. Il aimait voyager à travers le monde. هذا راهو يتمنى لو كان يقدر يفواياجي ولا يسافر حول العالم. Si elle le pouvait, elle changeait de travail. Si, qui tu vois le si directement c'est le conditionnel présent. Si elle le pouvait, elle, le verbe changer de travail. لو كان تقدر, لو كان راهي بدلت الخدمة ديالها. Nous devoir être plus prudent à l'avenir. هنا راهي تقول راهي تمد un conseil ولا راهو يمد un conseil بلي لازم يكونوا أكثر حذرا في المستقبل. Tu pouvoir inviter tes amis à la fête. هنا تانيك c'est une possibilité فردية pour le futur. Si j'avais plus d'argent, si
si j'avais plus d'argent je le verbe acheter une nouvelle voiture لو كانوا عندي دراهم أكتر ولا أموال أكتر كنت نشري سيارة جديدة هنا تعنيك الشرط si tu me donnais un livre je le verbe lire toute la nuit هنا قالوا لو كان vous me donnez un livre لو كان تمدوا لي un livre نقراه الليل كاملا donc شرط elle pouvoir réussir si elle travaille dur هنا le si داروه لكم في وسط الجملة donc راح تقدر تنجح elle pouvoir réussir si elle travaille dur لو كان تعمل بجد دوك نجوز لكم انايا لا ريبونس دو ليكزارسيس نتوما سي حلوه وحدكم باردون ولا عاودوا شوفوا الدرس قبل ما تحلوه puis نشوفوا لي ريبونس Alors, les réponses de l'exercice, هنا درت لكم بالازرق la conjugaison تاع les verbes ومديت لكم بالاحمر وشنو هو النوع تاع le conditionnel présent في هذيك الجمله. Alors, premièrement, elle voudrait apprendre à jouer du piano. هنا c'est un souhait. تمني ولا أمنية c'était le verbe vouloir. لو كان حفظتو le radical تاعو يولي voudre avec le R, d'accord ونزيدو AIT la terminaison تاع l'imparfait مع il ou elle. Nous pourrions partir en vacances s'il fait beau. هنايا c'est une condition على خاطر عندكم si donc هنا عندكم الشرط. Le verbe pouvoir كيف تحفظوا le radical تاعو يولي pour ونزيدو IONS اللي هي la terminaison de l'imparfait avec nous. Nous choisirions ce restaurant pour célébrer une occasion spéciale. هنا قلت لكم c'est une possibilité ou la فرضية. هنا c'est un verbe du deuxième groupe. قلنا les verbes du deuxième groupe ما نديروا لهم والو نزيدوا لهم برك la terminaison اللي هي IONS مع nous bien sûr. Ils aimeraient voyager à travers le monde. هذا c'est un souhait أمنية d'accord donc aimerait هذايا c'est un verbe du premier groupe كيف les verbes du premier groupe ما نديروا لهم والو نزيدوا لهم directement la terminaison في هذه الحالة AIENT على خاطر عندنا il au pluriel. Si elle le pouvait elle changerait de travail. عندكم si directement c'est une condition اللي هي الشرط. هنا le verbe changer كيف c'est un verbe du premier groupe نخلوه كيما راهو نزيدوا AIT اللي هي la terminaison. Nous devrions être plus prudents à l'avenir. هذايا c'est un conseil ولا إرشادات للمستقبل. Donc هنا c'était le verbe devoir. كيف تحفظوا le radical تاعو يقعد لكم devre donc DEVR وتزيدوا له la terminaison IONS على خاطر عندنا nous. Tu pourrais inviter tes amis à la fête. هذه c'est une possibilité ولا فرضية. Donc pourrait c'est le verbe pouvoir نفس الشيء تحفظوا le radical تاعو وتزيدوا la terminaison AIS. Si j'avais plus d'argent j'achèterais pardon هنايا normalement نحي le E c'est un J apostrophe j'achèterais une nouvelle voiture. donc هنا عندنا le si c'est une condition ou la charte كيف عندنا le verbe acheter verbe premier groupe ما نديروا له والو نزيدوا له directement AIS. Si tu me donnais un livre je lirais toute la nuit. هنا c'était le verbe lire يخلص ب RE نحو هذاك le E c'est un verbe du troisième groupe ونديرو AIS. Elle pourrait réussir si elle travaille dur. والفنا كي عندنا le si c'est une condition اللي هي الشرط. donc هنا c'est le verbe pouvoir toujours تحفظوا le radical تاعو وتستعملوا la terminaison AIT على خاطر عندنا elle. J'espère que فهمتوا الدرس تاع اليوم اللي هو le conditionnel présent. Si vous n'avez pas encore bien compris يعاودوا شوفوا la vidéo عاودوا اقراو القواعد et surtout احفظوا le radical de chaque verbe du troisième groupe يساعدكم بزاف. واذا ما كنتش حافظين ولا نسيتوا la terminaison de l'imparfait عاودوا لي فيزيوها باسكو بلا بها ما تقدروش ديروا le conditionnel présent.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me donner les commentaires. Je vais essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Bon courage et à bientôt, Inch'Allah.